Nah, hinaholongan damang dainang hurian itu hatta jalot tama barita na ulisan hatani debata alani jumulu mahita martangyang. Damini debata na sumurum sian saluh naroha imana mangaramoti mangarajai ati-ati dahut pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Pakuligi mahami marhite hasitongan ni hatami ali Jahoba anu nga mangarade roha dahut pikiran nami lautu mangihosa. Marhite hagugo doha sonito di lam takas mahami makaporsiay dahut mangihutoko ay pamomoson ni hata may ditonga-tonga ni ngulu nami. Pagkulingi mahami, mananginangi dohami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Barita na ulisan hata ni debata takas mangatoy dohot mamakuling hita, begiot tamay sa Injil Johannes bidu 20 sada, mamuhay sen ayat 15 tol hasrodi ayat 10 sia. Tapay hutihut ma Johannes bidu 20 sada ayat 15 satu 10 sia songnon tar surat disi. Asa dung mangan na sida didok Jesus matu si Simon Petrus, ali Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia usia nakaon, jadi didok matu ibana olo Tuhan, dibotoho do holong ni rohakku diho, jadi didok Jesus matu ibana parmahani ma anak ni biru-birukku. Dunginin namu sema padua halihon Simon anak ni si Jonas, holong doroham diau, jadi didok matu ibana olo Tuhan, dibotoho do holong ni rohakku diho, dungi didok matu ibana parmahani ma aka biru-birukku. Dungi didok ma patulu halihot tu ibana Simon anak ni si Jonas, holong do roham diau, jadi marsak ma rohani si Petrus, ala patulu halihon didok tu ibana, holong do roham diau, jadi didok matu ibana saluhuna ali Tuhan dibotoho do, ditadaho do holong ni rohakku diho, dungi didok Jesus matu ibana parmahani ma aka biru-birukku. Natutu situtudo nahudokot tuho, adorang uposo do pehoho do makoho sidirim, laho manopot lomo ni roham alai dung matua ho, surduk konomu matangammu, jadi hohosan ni nalebam maho, jala togi honon na maho tunaso hinalomohon ni roham. Alay marhite siya kata na odeng di palubba do ibana manang songod dia parmatena lao pasangapon debata, jadi dung didok songoni ninna ma madok ibana ihutton ma ahu ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta haang ginapinaribot oras marihita saluhna barita nauli sian Johannes bidu 20 sada ayat 15 satu 10 sia nungatakas tabigi hujaha honi di tonga-tonga ni parsarwata di minggu namargoar misericordias domini. Minggu misericordias domini namar lapatan doi sai edehon ma aka asini roha ni Jehovah. Sai edehon ma aka asini roha ni Jehovah. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Hara-hara doi tuau tuhamunang tuhita. Asa olohita, asa rohita, asa taidehon aka asi ni roha ni Jehovah. Asi ni roha ni Jehovah di bagasang ngulum, asi ni roha ni Jehovah di bagasang ngulukku, asi ni roha ni Jehovah di bagasang nguluta ganup akanaung tajaloy. Tapajojor may, taparhatopok may, tahatidakom may, madok mangokuhon saluhna marharoroan siat Tuhani. Lau patibulho Jehovah doi molo taidehon. Lau pasangapo Jehovah doi molo tapajozor. Dang naing paburnang diri hita. Jaladang naing papatarhon kesombongan do habuyot tahita disi. Iko debatado namar sangap jala namar mulia. Lau sobar tu si di paapit do ujahan ni mingguta di minggu misericordias domini di padohan satia makaholongi dohot mangihutton Jesus. Satia makaholongi dohot mangihutton Jesus. Adong dua makaholongi dohot mangihutton. Ido dipanggil ate. Jala na duon ikut dibagasak kasatiaw niba. Laho patupahoni mengasihi Yesus dengan setia. Akadamang dohot dainang ido di dok Jesus. Ido dipanggil Jesus. Laos ido dihatahon
si Petrus tu Yesus. Dido Yesus itu si Petrus, di ido dia lu si Petrus tu Yesus. Dina sinukun ni Yesus si Petrus. Dina hehe ibana sian hamatiani. Dung ro ibana papatar hodirina naung mulak mangulu siak kamatiani. Dung dihoba si Yesus, dilayani Yesus, nasida marsipanganon di topi ni danau Tiberias. Takas di pasaha Yesus nauli nadenggat di nasida, boy nasida serapan marsi panganon. Ditamui Yesus nasida di siate. Laos dipapatar dirina tu nasida. Alanya kedamang do dinang dung takas dipatari dahon ibana haise on ibana naung mula mangulu siak kamatian ni dipapatar tu akasesean na. Disungguli Yesus muse haporsiaon hasatiaon nisi Petrus. Ai Petrus sahala murid manang sahala sisean nama dok. Manang songod dia piaka akaonin na. Mado akasisian na nasing alayang guau. Ho doau ihutonok kudoho manang tu dia peholaunin na. Hapi akadamang doho dainang tawoto doate. Di paruhumani mangadupi si tauno do paru kilo ni Yesus. Ya. Naro akapanunggane ro di hatiha di paruhuman ni Yesus ya ka gudang akaina marsisulu disukun doho sisian ni Yesus ini na hape pitor boha pitor disuadaho si Petrus do padokon do suku-suku hobar tu suku-suku niaka ini daung nin hape tu Yesus do ibana ikon dihutonon na mana-manang tu dia pe ikon hot jala satia ibana molo sa diutonak kadongan naipe alayang gue mana didok hot manotong mangihuton ibana hape sappe tulu hali disuadahon si Simon Petrus naso ditadebana Yesus nuai nga kadamang doho denang dung hehe Yesus jala dipapatar dirina tu akasisian nei dipadasip dipaapit dipai baru Yesus musai songod dia do komitmen ni si Petrus asa haru berengon doho papataron ni si Petrus hobar tu suku-sukun ni Yesusi tu ibana dung mangan dasida didok Yesus matu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong doroham dia usian akaon sasitong nati akadamang doho denang bohado tikos do son nani dok mi tagan so kuado pisita noki ho doho humolong sian akaon tuaunin sasitong na sada pukulan besar doi di si Simon Petrus ate. Ay butina nunga di suadahon ibana Yesus. Alay mampu do pa ibana si Simon Petrus na punya karakter doho tipe songon na gorso-gorso ate. Mampu do pa ibana mandok mangalu si Yesus. Olo Tuhan dibotoho do holong ni rohakku diho. Jadi Yesus mah tu ibana parmahani ma anak ni biru-biru kunin. Pola do sappe tulu hali padohani dipadasip dipadipos Yesus situhuni komitmen ni ibana asa haru sadar imana bagas dipadohan ni mana do di komitmen ni ibana nia suku-suku ni Yesus di naparjolo do napaduahoni di dok toho do holong do roham diau lehono mudo dirim lehono mudo ngulumi ido nani dok nate molo do holong do roham diau dak kola dihata masuk nate ale rosi Petrus mandokon di boto hodo Tuhan holok kutuhonin artina holong pardongano ni persahabatan manang persaudarani ala di bagasan pardongano do nanang papataron ni si Petrus holong do rohakku ai wihuto do manang tu dia heranang idon dohonon nate. Jadi molo Yesus manukun holong do roham diau dalam artian
holong agape ate. Olo doho masodaho dirim, olo doho pasahato dirim, tuau, na ingido doho non nala nga tulu hali di persuadaho si Petrus, Jesus ate. Nuaing holong agape do disukun. Alay dia lusi si Petrus di bana, dohot holong pileo, manang pilos dalam artian pardonganon persaudaraan, naso nirahutan ni doho muda rate. Holong persahabatan, dia lusi bana sampai 2 hali. Ujung na kadamang doho denang sampai 3 hali disukun. Om masih tuhu ni suku-suku ni Jesus si, boleh nungga sampai 3 hali ate. Artinya pangudol honon nama, keseriusan nama. Alina patulu hal ni honi kadamang doho denang. Didapat to Jesus do padohan ni si Simoni. Dihuti do standar nai, edang holong agape, dang holong na mangalehok kosana, dang holong na mamorsan, dang holong na ulo berkorban, dang holong na masodahod diri, na pinapatar ni si Petrus di alus parjolo do alus paduahoni. Ujung naga be didapat to Jesus ma. Moloholan itap ni holong persahabatan do, holong doroham diau ni alay dang agape be didok, alay holong pileo nama dipake. Idok bana songon naju rohani si Petrus, disukun-sukun na patulu haliho ni, tersadar ibana, dak kolong nama morsak kape, dak kolong nama kokop pape, dak kolong nama ngalehon hosana doho dirina, hape na pinapatarni si Petrus si. Idok bana songon na perek iluna, lungun rohana, madok di botohodo ali Tuhan saluhuna, ditandahodo holong ni rohaku diho. Dungin didok Jesus mati bana parmahani ma akka biru-biru kunin. Akadamang doho denang nama holong kita di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Di sini papatar Jesus do holong ni rohanai. Dia tu si do keterbatasatta. Di boto do itap ni dia do hitana tolap. Bagas di suku Jesus si Petrus, bagas di sukun aun waing do tamuna. Songo dia do holong ni roham tu Jesus si. Jesus mandokon molo holong do rohani si Petrus di bana asa di parmahani ka biru-biruna. Maparmahani di do di sidak kolan na mangaraluti butih. Dakolan na mangalos si panganon alay totong di paihut-ihut di dongani jala di patongot-tongot tuaka japalan na lomaki jala lo makokop tutu si tong di boto taringo tu na pinarmahan nai akadamang do denang ino naing pataridahon asa unak kolat di hatabe nama dok holongnya na gudangan nang jol mate taringo tu holongon hanya untayan kata-kata holan sebatas di pamangan alay tiba do ditindakan danga dong be pitorso namai hata holongi akadamang do denang bohado holong ni rohani ina tua mata nuaing di papatari do holong ni rohana makokop olo do nuaing akadamang do denang disukun ina tayamatai holong do roham dia ni molo nunga misalna mar sahid ina taun terungkap kata-kata ya teh holong do roham dia ni adu tagamun alus nia matai malak sebalikna mar sahid amatai inatai di bagasan hai paso do nasehat moli do kona matai holong do roham diau akadamang do denang adu tagamun nai ngalus nate ai holong ni rohai kon holong na barani makokop jala masodahud diri jala bisa dan mau menerima dalam segala keberadaannya mau menjangkau dan meraih olo totong mendampingi didok Jesus tu si Petrus parmahani biru kinin akadamang doh dena di sido hataridan di holongi marpabahenan ada aksi ada tindakan dak kolat di kata-kata nuaing tadap di dok tuau bagas nuaing dihurihon tuau tuhamun akadamang doh di suku Tuhani holong doroham di Tuhani jala songod dia maholong ni roham terpapatar ho di marhite pabahenan olo doho makokop hapor siomi pangihut tonom muri Tuhani na 2 hal itu nakin didokan nate
marhite-hite tema doho ojan mingguta mangihuton dohot makaholongi nuaheng dido Jesus tu si Simon Petrus ihuton mah ahunin na Jesus tu si Petrus di ayat 10 sia alai marhite sia kata naudeng di palubba do ibana manang songod dia parmatena laho pasangapod de bata jadi dung di do songoni ninna mamadok ibana ihuton maahu. Jesus pasahaton hata namadok ihuton maahu dung di patolhas ibana songod dia ma jala ahama nanaing sedopan ni si Petrus molo papatar holong ni rohai. Mulai si Petrus akadamang doho denang taringo tu holong pileo pardonganon persahabatan nasoni rahutan ni mudar alai holak kajono kolbuti alai akadamang doho denang dijuk ni rohanai doho di kesadaran nasai holong agape na makokop holong nasiat debata dipakai Jesus si laho manukun si Petrus laos iduna ni igil ni Jesus senibana pola doga be di hatahut Jesus hataon dia sapulalui na tutusi tutudo na hudo kotuho adorang uposo do peho hodo makoho sidirim laho manopot lomoni roham alai dung matua ho surdu konom ma tangamu jadi hohosan ni nalebam ma ho jala togihonon na maho tu naso hinalomohon ni roham alai marhite siak kata odeng di palubba do ibana manang songo dia parmatena lau pasangapun debata hatai didok sada pangalubau doi sada napaboto hodo songo dia ma si Petrus Simon Petrusi laho papatarhon parsobauna dohot holong ni rohana marhapor siaun lau mangihuton dohot lau makaholongi Jesusi asedo patuduh manang laho papatarhon hama mateni si Petrus doi na tutu doi atek kadamang dohot dena holan dipatakas Jesus disigati haporsaun ni si Petrusi dimulanai ibana maswadahon sapetuluhali alai di baru muse di pos di pamomo sapetuluhali muse suku-suku ni jala tuluhali dia lusi si Petrus muse dangolo be ibana ya mengingkari nanidokna di holong ni rohanai di parmatena di papatar do na tutu si tutu do di papatar ibana gabe songon holong na ni igil ni Jesusi holong nama kokop holong nama suadaho diri holong na holo berkorban ai di pasahat ibana do dirina pola di parsilakon di parmatena laos di dok tu nama parsilakon ibana molo di parsilako kamu au unang ma pasarupa ho kamu au doho tuhaki doho Jesus ini paluas ma si majujuk kutu toru laos si majujak kutu gijang ninna ima di bait ibana laho papatar holong ni rohana jala di lehon ibana pangat tu sion molo parmatena dang boy tu dos sonon na doho Jesus dang boy sarupa honon na ai Jesus mate di hausi langi si majujung na tu gijang mandiri siak kamudar nai marsus sang duri didok mapartupal sang duri didok laho makokop dosa ni jolmai laho manobus jolmai laho paulakon pardamaian ni jolmai doho debata ala yang guau dang namane sadosa ni jolma au ninna si Petrus ido banna naso sarupa honot to parmatena ikon si majujung na tutoru alania kedamang doho deinang patar ma suku-sukun di Jesus nama dok holong doroham diau nunga di seahon ibana be dirina papatar holong ni rohanai nunga takas be di hokop ibana haporsion na mangihut tot Tuhani ima marhite pambahenan di papatar ibana holong ni rohana mangihut tot Jesusi doho papatar holong ni rohana ido na juppa sian parngoluon ni si Petrus
Akadamang doho dena ahado na terbaik ko pataridahon holong ni roham tutuhani. Molo sahala yanak ko makkaholongi na torasna, dia do na tarpapatarna. Taga moddo tarpatupay bana, songon na pinangilo ni natorasna di bagasang nguluna. Molo natorasna ngaolo makkokop sappe sodihuton naka hamajon ni zamanon holallaho pature-tureho ni anak konne sappe sesongon na sodiboto margaya holallahu makkokop yanak konne aro na tarbayan yanak kon di pengorbanan ni natoras si songoni taga moddo nuaing paswadahonon ni diri taga moddo nuaing paswadahon di natoras dia do terbaik ko papataron holong ni roham di pakkokopon ni natorasmu di bagasang ngulup dia do naboy terbaik ko lahu mangalusi aka holong na pinatupan ni natorasmu tuho akadamang doho denang nama siya holong kita di suku Yesus itu si Petrus los di suku tuau di suku nang tuhamuna tuhita saluhuna ido hataridaan ni napapatarhon na holong rohatta tu ibana jalolo hita mangihutton ibana asini rohani Jahoba nunga di papatar tu hita asini rohani Kristusi nunga di papatar tu hita jala tapa puji-puji mai tai deho mapabahenan nai marhite-hite na makkaholong ibana dohon na mangihutton ibana alania kedamang doho dinang di boto Yesus do saluhutna ahana masa di bagasang nguluta laho papatarhon holong ni rohatai laho papatarhon doho patuduhon na taihutton ibana di boto Yesus doi alani urupan na doho pergoguan na doho asian na doho songon naung jumulo pinapatar na asini rohanai napapatarho diri na tuak kasisian na dumula mangulu ibana siya kamatiani dihoba siya kanarikot dilaw marsipanganon aka yanakon aka sisian na songonido naung jumulo do di jalho asini rohani tuhani atau papatar may di bagasang mulo hati dakom may papatar ma pabahenan ni debata di bagasang ngulum ihuttom may bana ay halak na manghitton Kristus tarida duay na maniru mangihutton pabahenan ni Jesus di bayan ni bana itotong di bagasang nguluna mapraktekkon mangulahon nabinan ni Jesus ido na marlapatan mangihutton Jesus ihutton tiru bahen akan nabinan ni Jesus di bagasang ngulum papatarin nang tuak na humaliang asa tarida pabua na holong roham di Jesus jala dihuttok ko ibana mabahen akan ulidot na dinggan patupahon holong dohot na olo sumeaho diri na humokop hitajolma asa imata hataridaan ni na tutu jala sitok kita maka holongi Jesus doho mangihutton ibana amin.